kay siya ang atong ginasimba o ginadaig karong adlaw. Nining kabuntagon, I would like to invite your attention to the Word of God. Makita sa 2 Corinthians 5:20. Nagaingon din we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you in Christ's behalf, be ye reconciled to God. O sa Romans 1:16, nagaingon din I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew and then for the Gentiles. The word steward means a person entrusted with the management of the affairs of others. Gospel or good news or good tidings, the message of salvation preached by Christ and the apostle. This is all about the incarnation, the ministry, the death and crucifixion of the Lord Jesus Christ, his resurrection and ascension to heaven, and he will be coming back. Amen? Mao kana ang gospel. Ambassador is the highest ranking official representing his country or king in a foreign land charged with a special mission. Hallelujah. This is the office that apostle claims as his great honor and privilege to be chosen as Christ's ambassador. However, it is coupled with grave responsibility, awesome responsibility, because the honor and shame of one's country or king lies in the ambassador's shoulder. Ambassador's shoulder. Sa Benicia pa, iusa ka usam and terrifying responsibility. Maka ngilgig o makuyaw nga kakuhan tungod kay ang usa ka ambassador nagarepresentar siya sa iyang nasod o hari sa langyaw nga yuta o ang kaulawan o dungog sa iyang hari na sa iyang abaga. Amen? Nasabtan ba nato? We Christians played a very important role, especially for the expansion of God's kingdom. Kaya nga naman, kita nag-representar sa atong Ginoo din sa kalibutan. Amen ba? Ang kaulawan o dungog sa atong Ginoo ana sa atong abaga. That's why we must be extra careful sa atong pagkinabuhi, kay kita kanunay gibantayan sa daghang mga tao sa tibok kalibutan. Amen ba? Hallelujah. Praise the Lord. The topic of our message this morning is Christ. We are Christ's ambassador. Ambassadors as steward of the gospel. Nasabtan ba nato? We are Christ's ambassadors as steward of the gospel of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. O ang atong mensahe nining kabuntagon, nabahin sa tulo ka main division or subtopic. Una, the requisites or requirements of the ambassador of Jesus Christ. Requisites, sa college, if you will take up English, you must pass
English 1, requisites for English 2. In other words, you cannot just jump, no? May ka ng ambassador kung ka sa simbahan. You should possess all these requisites. Number 2, he must fully love his king and loyal to him. And number 1, he must be born again. Are you born again? Hallelujah. Many Christians who attended church services presume that they are Christ ambassadors or authentic Christians. To be a genuine or authentic Christians, we must, first of all, be born again. And this will take place when we receive and accepted Christ as our Lord and personal Savior. Amen ba? Hallelujah. Ang importante nga ma-born again ta. Because only God can transform us to be a genuine followers of Jesus Christ. Amen ba? So, before we will una na tukon og ang atong mensahe, may I request everybody to please stand. Manindog kitang tanan. Hallelujah. Our Heavenly Father, we commit to you our service this morning. We pray for your divine intervention in our midst. We know that we can do nothing without you. Thank you for ministering to each one of us and for preparing the hearts and minds of your people that they will be receptive to your word, that your words will find lodgment in its heart present this morning, that this will challenge and inspire us to serve greater service for your honor and glory. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ang the topic of our message this morning, we are Christ's ambassadors as steward of the gospel. Amen. Una, the requisites or requirements of Christ's ambassadors. Number 1, he must be born again. Because Jesus said, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. If Christ will come back this morning, are you ready? Are you sure that you will go to heaven? Sigurado na ba tayo ng watong langit? Be sure that you are born again. Hallelujah. Ikaduha, he must truly love his king and loyal to him. This is the first commandment. Love God with all your heart, with all your mind, with your soul. Kaya ang Ginoo deserve our first love. Amen? Tungod kay ang Ginoo labaw sa tanan na higugma sa matag usa kanato. Gani gihatag sa amahan ang iyang bugtong anak aron sa paglukat kanato dito sa krus sa Kalbaryo. Christ died as our substitute on the cross of Calvary. He died to pay the penalty of our sins. We deserve to die because we are sinners before God. But because of His great love and compassion for you and me, He died in our state. Amen? Mo kana kadako ang gugma sa Dios kanatong tanan.
That's why he said, deserve our love and loyalty for what he has done for all of us. Naisugilanon sa usa ka prinsipe. Yung prinsipe was designated as the successor of the King of England. That's why his father trained him. Bansay sa siyang amahan sa nagkalain-lain nga branches sa ilang kingdom nga masinati niya kung unsa ang pag-run the kingdom, their kingdom. So, the Greek Principe was assigned in the Navy. Ano ma-familiarize niya kung unsa ang kinabuhi sa usa ka sundalo. Because at that time, England was dubbed as the mistress of the sea. Ang ilang navy was considered invincible throughout Europe, especially during the time of Admiral Nelson, who won the greatest victory in the Battle of Trafalgar. O kini nga prinsipe, nakasinati yun kung unsa ang kinabuhi sa usa ka sundalo. No? Ang sundalo na ito kay areas Air Force, Armed Forces, Land, Navy na sa dagat. So samtang nagauban siya sa iyang mga kauban nga sundalo, you know, the life of an army, sundalo. TW, War, Wine, Women. So he was tempted. Gitintag yun siya sa iyang mga kauban nga sundalo. Giupiran sa mga ilinon nga makahubog o ilang gihimo ang nanikamot nga ilang siya nga madala sa ilang bisyo. Especially sa iyang birthday, he was offered a beautiful woman. Unya, ilinon nga mahalon. But you know, the prince told his kauban niya nga sundalo, "No, I cannot do this because I am the son of the king. And I don't want this to dishonor my beloved father, the King of England." So ang mao nga hari, ang mao nga prinsipe, nagpakita sa tinuod nga gugma and loyalty to his father. Kita nga Kristiyanon, we have a heavenly Father, the King of Kings and the Lord of Lords. We must show our undivided loyalty and love because He alone deserves our complete devotion. Amen? Hallelujah. Ikaduha, he must read and study the Bible regularly. If we love God as our Father, we must read the Word of God regularly. Because the Bible is God's love letters for all of us. Amen ba? Ang sulat na nagpariyag kung sa kadako ang gugma sa Diyos kanatong tanan. Through the Bible, mahibawaan nato ang kabubuton sa Diyos atong kinabuhi. Because the Bible is the only infallible book, the infallible basis of our safe basis of our faith and doctrine. Walay laing basahon kasama sa Biblia. Kini ang basahon nga makahatag ka nato og kalig-on. The Bible is the Word of God o mo kayo makanores sa atong spiritual life. Amen ba? Ang Bible mao ang magagiya ka nato sa pagkinabuhi matag adlaw. Ang Bible is like a mirror nga if makita nato ang atong dagway whether we are ang ayan pa sa atubangan sa Ginoo. That's why the Bible is indispensable
in our Christian life. Amen ba? Isa pa nagabasa ang Biblia. Regularly. Ha? Kung nahigugmata sa atong Ginoo, ganahata magbasa sa iyang pulong. I experienced that when I was a young people. I received a letter from someone nga akong gimahal. You know what I did? Ang sulat akong gidulog o ginabasa-basa kanunay. Kay mao na ang akong kalipay. Kung kita nahigugma gyud sa Ginoo, we love to read His Word. To remind us ang Ginoo kanunay. May pagtagad sa tagsa-tagsa na ako kinabuhi. O dili kata mahikalimot sa iyang pagkamayo sa atong kinabuhi. Amen ba? Praise the Lord. He must be a man of courage. The reason why there are some Christians nga na sira, they mar their testimony because they were influenced by the evil practices of their friends and loved ones. We should have the moral courage to say no to temptation. And Robert F. Kennedy, a one-time Attorney General of the United States of America, Senator, he made a statement in 1966, and he said, "You are willing to brave the disapproval of their fellows, the censure of their colleagues, the wrath of the society. Moral bravery is a rare commodity than great intelligence in battle." Tinod na, doon ay tao nga pating isog, pero dili makabalibad sa ilang higala. Kay maulaw sila. Maulaw sila nga, i-criticize sila. Amen ba? Especially young people. We must na mabusog tayo tao og no. We must be courageously say no. We must stand firm to what we believe in the sight of God. Amen? Kaya ang atong ginapahimo sa atong kinabuhi mao ang Ginoo, dili ang atong kaugalingon. Amen ba? Hallelujah. Hallelujah. He must be a man of integrity, living a life beyond reproach. Ang mga katawhan sa atong palibot, kanunay nagbantay ka nato. Because they expect that Christians must be different. Sa Missionary Journal of the World, doon ay sugilanon sa usa ka English teacher who was hired in Japan. He was hired to teach English subject. But there is a condition or agreement that he will never mention the name of Jesus, nor the teaching of the Bible inside the classroom or the campus of the school. The agreement or condition was strictly followed by that English teacher. But because his life was so beautiful, the beauty of Jesus Christ can be seen in his life. And many of his students in English subjects were amazed and unknown to him one time under the cherry blossom tree. There are 5 made a pact or please that from now on they will not follow their own religion, but they will follow the religion of their teacher because he lived an exemplary life worthy to be emulated. Mga igsoon,
daghang mga tao na nadala diha sa tiilan sa Ginoo tungod sa kinabuhi sa Kristohanon nga matinud-anon nga nangadlagad nga nagakinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Hallelujah. Amen ba mga igsoon? Praise. Gabay man mag-amen. Hallelujah. Ang Ginoo nagbutang og dako nga responsibilidad sa matag usa kanato nga iyang mga ambassadors. We should live up to God's will and plan in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Dili kita buot nga mahimong babag ngadto sa uban. Amen ba? We are not called by God to be a hindrance, but a channel of His blessings dinhi sa kalibutan. Second division, we'll discuss the responsibilities and duties of Christ's ambassadors. Unsa man ang responsibilidad o atong katungdanan ingon nga mga tinugyanan nga pinadala ni Kristo dinhi sa kalibutan. First, he must be faithful in proclaiming the gospel clearly and accurately. Kita matinudanon nga share sa mayong balita. Klaro yun, klaro. Kung mahibo, klaro. O masabtan yun. Nga naman, tungod kay sometimes without our knowledge, that there are people around us who are listening and observing sa atong kinabuhi. So that's why we must be extra careful. Ang atong katuyuan when we share the Word of God, that we will understand clearly, accurately the Word of God, so that an ordinary person who have the opportunity to hear the gospel of Jesus Christ will not miss the plan of salvation. Atong mahibawaan nga sa panahon sa atong Ginoong Hesus, He used parable and earthly stories with heavenly meaning. Aron masabtan siya sa mga nagapaminaw kaniya. Kaya ang iyang kabuton ug desire nga daghan gayud ang madala sa iyang tilan. Praise God. He must be watchful and alert of the opportunity to promote the interests of his country or king. We must be alert and watchful. Namatay desire ngunit anak. Usahay ang oportunidad, kung na-miss na itong opportunity, it will not come back again. I have experience nga. Akong, dili na ako, not exactly my close friends, kung my neighbor na mo sa balay nga among gipuyan, down deep in my heart, I have the burden to share to him the Word of God. Nagulat lang ko, ingon ako, magulat lang ko og mayong panahon. But no. Ang kamatayon, mga igsoon, daw sama sa kilab. Nagsubo ko, kaya akong nahibawan nga namatay na siya. And I felt to share the Word of God nga akong iplano nga pakigbahin sa iya. Kaya naghulat ako og timing. Kinahanglan gid ay kung doon natay oportunidad, we must take advantage of that opportunity to share the gospel of the Lord Jesus Christ, because we do not know what will happen to him tomorrow. Amen?
Ayaw nato usika ng panahon. I-share nato ang pulong sa Ginoo. Kay luoy kayo ang kahimtang sa makatawhan nga matag adlaw. Millions of people departed from this world without hope. And they are bound to Christless eternity forever. Okay. Praise God, kinahanglan good. Nga atong we will take advantage of the opportunity that God has given to us. Hallelujah. We must not involve in any activity that will mar his testimony. Kung sa man activity nga makamar sa atong testimonyo, doon ay young couple, ang usa Kristohanon, ang babae Kristohanon, ang usa dili. Usa ka buntag ana, mingon ang asawa, "Honey, uban ka sa mo sa simbahan. Kay mag-uol ko nga nang inusaran ko, kunya ako mga kauban, dunay kauban. Na ang ilang bana, ingon sa bana. Honey, miabot biya ka na sa akong isipan nga but I decided nga dili na lang ko magpamembro sa inyong simbahan. Ang asawa mo, kung sabay hinungtan yun, nga di man ka maadto sa mong simbahan. Honey, ikaw Kristohanon, ako dili. Magsugal-sugal ko, magsugal-sugal na po ka. Mag-inom-inom ko, mag-inom-inom man po ka. Mag-ato kong sayawan, gusto man po ka mong sayaw. Gani, doon ay membro sa inyong simbahan. Ay binuhatan nga di, gani na ako mabuhat. Kung ang magpamembro sa inyong simbahan, dili makausap sa akong kinabuhi, way kapustranan nga mamembro o sa inyong simbahan. Dili basag pa sa kasawa, nga tungod sa iyang kinabuhi, nahimo siya. Hindrance sa pagdala sa iyang minahal nga bana nga sa Ginoo. Mga igsoon, we must be very careful kay whether we will accept it or not. Matag-usa ka nato, leader sa atong pamilya. When there's someone who follow, no, bisag usa lang, you are not considered a leader. Ilabi na ka natong mga ginikanan. Tingali wala nato madala ang atong mga anak diya sa tilan sa Ginoo because wala tayo gakinabuhi nga makahimaya o makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Samtang ang usa ka amahan ug anak nagala tungas sa bukid sa Mount Apo. Mingon ang amahan, ang anak, pag-ambing, be careful where you step because I'm following your footstep. Pag-ambing ka sa aming ginatawa, nagasunod ako sa imong lakang. Mga igsoon, as Christian, Kristohanon, our priority, una, nga musangyaw ta sa pangbalita, nga tusuban, diha sa atong panimalay. We must see to it that our husband, our wife, our children, nadala nato sa tiilan sa Ginoo. Ang Ginoo mahimaya gyud sa atong kinabuhi. Atong palakpakan atong Ginoo. Hallelujah. Oy, kulang man ang palakpak. No? Kada yun atong paningkamutan. Dili lisod ang pag-share sa gospel. Dili lisod. Ngano man? Kung ikaw magkinabuhi, nga mahimot ang Ginoo, ikaw mahimong panalangin sa imong loved ones. It's not difficult to invite them. Kaya nga naman, wala na hindrance. Kaya nga naman, kung masabtan niya, kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo, hallelujah, walay tao nga mobalibad sa atong buhi nga Dios because our God
is a gracious, loving God. Amen ba? Hallelujah. He must follow strictly and observe the teaching of the Bible so that he will not be influenced by the corrupt lifestyle and practices of the world. Usaid, mahaylo ta, kay may kalimuta sa kabubuton sa Diyos at mga kinabuhi. Kinahanglan nga magabasa kita sa Biblia. Dwight L. Moody said, I cannot see a Christian nga gigamit sa Ginoo nga wala nagabasa sa Biblia. So, buti pa sa buti Dwight L. Moody nga itong gigamit sa Ginoo mo katong nagabasa sa Biblia. O nasayod unsa ang kabubuton sa Diyos sa iyang kinabuhi. And Billy Graham said, the Bible is the constitution of Christianity. Importante gyud ang constitution nga atong paluhon sa atong kinabuhi. Aron nga dunay peace and order ilabi na sa atong nasod nga Pilipinas. Kung magpalo lang mga tao constitution, walay problema. Amen ba? Maupod sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo bililhon. Walay pagkasayop. The Bible is our perfect guide. It will always point to a right direction. If you will follow the Bible, you will not miss God's perfect will in your lives, in your life. Hallelujah. O, nainatabo dito sa during the conquest of Mexico under Hernando Cortez. Before na-conquer nilang Mexico, there was a bloody first battle between the conquistadores and the natives. Human sa madugong away, daghang namatay, ilang na-captured ang native resistance leader nga mao si Hatni. Unya gikapos siya sa haligi, stake at stake. Og he was tortured cruelly hangtod ang tibok niya nga lawas na puno sa bunog. Ang dila lang niya wa bunog. Unya midula ko sa kakauban ng kaptor. At ni, hapit ka ng mamatay. Kinahanglan mahimo kang Christian, Kristohanon. Aron makadto ang imong kalag kung mamatay ka dito sa langit. Naningkamot din sila nga mo-convince si Hatni nga mo, dawat. Ingon ni Hatni. Kamu ba mo adto sa langit? Ingon sa iyang mga kaptos, yes, we will go to heaven. Ingon ni kapne, no, if that's the case, I will not accept Christ because I don't want to go to heaven where I can see people who are more cruel like you. Wala sagot, di na sagot ng langit kay makita ang mga tao nga nag-torture sa iya. Nga tiyarig mas cruel pasama sila ha. Usahay ang hindrance sa gospel of Jesus Christ are not those beyond the pale of Christianity, but those who are inside the church. Indira Mahatma Gandhi, during his student days in Europe, he encountered the teaching of the Lord Jesus Christ. And he realized that this is the teaching that the Indian people are needed so much. Why? Tugod kay ang problema sa India, na case system, na daghang case, na servant, na slave, servant, unsa pa diha. Kung naka-servant, wala murag lisod nga makahon ka nga to sa
taas. But he likes the teaching of the Lord Jesus Christ. Why? Because nagatudlo kini sa equality. We are equal before the sight of God. Amen ba? Walay labaw, walay dako. Ang importante, managsama kita sa atubangan sa Diyos. Ang cross, pantay-pantay. Amen ba? Christ died for all. No one is excluded in the greatest drama of human redemption because Jesus Christ died for each one of us. He suffered and died for you and me on the cross of Calvary. Walay excluded sa plano sa Diyos. Nag-ingon ang Ginoo asang John 3:16. For God so loved the world. He loved more than 500 billion nga tao sa kalibutan. Kaya nga naman, gipakamat yan. Ha? And He gave His only begotten Son, primero plenteous, karon priceless. Imagine, gipalit pa sa kinabuhi sa iyang bugtong anak. Nga mo ang the creator of the universe. Hallelujah. Ibayaran ta sa iyang bugtong anak. Iyang pinalangga ng anak. The creator and governor of the universe. Ibayan sa Ginoo ang pinakamahal. No amount of money can buy that precious gift of God. That whosoever believeth in Him will not perish. Hallelujah. Protected ta. Sa diha mo tuos ta sa Diyos. Protected ta. And we not just but have eternal life. Permanent. When you receive Christ, you have an eternal life. Eternal life, more not permanent. Praise the Lord. Hallelujah. He must maintain an uninterrupted communication with His King. Why? Our prayer is our power line to heaven. Hallelujah. Prayer is the key to God's unlimited resources. One writer said, prayer is a great privilege and a great responsibility because through prayer we can ask God to do what we cannot do. Hallelujah. Baka kita sa milagro nga himuon sa Diyos sa atong ginabuhi kung kita magapangahayo kanunay sa iyang tabang. We need miracles. We are confronted with seemingly insurmountable problems in our society at present. But with the help of God, we can overcome. Amen? Hallelujah. You know, when the Israelites conquered Jericho, they never shot a single bullet. But by the power of prayer and praises to God, the wall of Jericho fell down flat, upward, inside. So prayer. Kung ang Ginoo magapamuhat sa atong kinabuhi, mahimo sa Ginoo ang tanan. Hallelujah! Because we are serving the omnipotent, omniscient God, the creator of heaven and earth. Well, with God, all things is possible. All things is possible. Amen? Hallelujah. And I experienced that. You know, doon akong test kasi nagpuyo sa mua. Katoliko gini siya. Ay nag-apply sa trabaho dito doon sa mua. Nag-stay siya for 1 month. And after that, naka-work na siya og naminyo. When I was in Bible school,
we were challenged to pray. Isa inyo ang puwan. So, may abot, sa kung nauna ka ito akong kasin, nahimo na siyang teacher. Nag-pray ko nga, Lord, hinaot nga katong akong kasin nga nagpuyo sa mua, mudawat dyan kanimo, mga lagad, mahimong Kristohanon, ang iyang tibok nga panimalay. Mukha na akong prayer. After many years, pagpauli na ako sa among balay, I was surprised. Gisugin lang ko sa akong inahan. Punan ni aning anak sa imong kasing. Nagsolicit kay mahimo ng misyonaryo. Og sila nga tulong nga magsuon, pulos pastor. Praise God. I na-remember ko katong pagkampo. Panahon nagampo ko. Nga akong prayer, gitubag yun sa Ginoo. Usahay di ta na makakuha nga daghang gitubag sa Ginoo sa itong mga pagampo. Apan nakalimot nato nga ang Ginoo di ay nagkatubag sa atong mga pagpanganiya nga kaniya. Hallelujah. Atong palapakan ang atong Ginoo. Praise God. Hallelujah. 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 We must maintain uninterrupted communication. Kay, we are not representing ourselves. Nag-represent ka sa Ginoo. We must be updated kung saan plano ang isulti sa Ginoo. Kay kita iyang mouthpiece, instrument sa pagpadayag sa iyang dakong gugma o plano sa matag kinabuhi. Amen ba? Hallelujah! Karon mo ato na ta sa reward of Christ ambassadors. Reward. Hallelujah. First of all, eternal gratitude of your fellow believers nga imong nadala sa tiilan sa Ginoo. Nakadala na ba ka o kalag sa tiilan sa Ginoo? O mingon siya unya dito sa langit. Brad, salamat. Salamat sa imo. Ano man? Kay gi, siran mo ako sa pulong sa Ginoo. O tuod ni ana, ani ako naga-enjoy sa himaya sa kalipay uban sa Ginoo. Di ba? Di ka? Ako nung nag-experience around 30 years ago. Nag-lecture ko sa kasimbahan. After sa lecture, nagawas mi, kay nagmerinda. Nausa kay young people na, very young, I don't know kung minyo to. Minyo sa ako, Pastor, saman Brad, nakaila ba ka sa ako, Naku, wala ko kahinumdum. Di man na ka na membro. Ingon niya, Pastor, nakahinumdum ka ba? Dugay ng panahon dito sa Aplaya Beach. Doon na mo'y baptismal rites. O, na ako dito nangaligo mi, gisiran ko ni mo sa puro no. O, na-converted ko. Pastor na po ko kayon. Nagdala na kong simbahan. Praise God! Hallelujah! Wagi ko nagparandong. Nga, siya di ay ako na siya. Kay, guwapo naman siya, pastor naman siya. Ang ako na inubuan nga na siya, usa ka, bayong-bayong nga bata, nga naligo sa Taluma Beach. Ugnahin mo na siyang pastor. Praise God! No, we cannot predict what will happen sa mga kalaga madadala nato sa Ginoo nga mahimong-usab siyang gamiton sa Ginoo alang sa iyang kami kaymayan. Praise God! Pagpakan na itong Ginoo! Di ba? Mga igsoon, di ba mo kamo malipay nga kamo mahimong instrumento sa kaluwasan sa inyong unsaved loved ones? Kinsa man diri ang ulapay mga unsaved loved ones. Please raise your right hand. Kinsa pa diyan na unsaved loved ones? Naluwas na inyong mga loved ones? Hallelujah. Ayaw ka ulaw. Kaya ang kabuton sa Diyos nga maluwas ang atong
mga loved ones. Atong close sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, if we truly love, if we truly love our loved ones, labi na atong mga anak, ang priority nato nga maluwas sila. Ang uban nga ginikanan priority ng ilang anak, eskwela dito. Pero they never bothered to share the gospel, to find out kung ang ilang anak nakadawat na sa Ginoo. The greatest legacy that the parents can give to their children, bauwa sila iyang madala diya sa Ginoo. Amen ba? Single soul is very precious in the sight of God. Jesus said, "What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Kaya ang atong kalag, mas bililhon pa kaysa bahandi nining tibok nga kalibutan. Amen? Praise God. Hallelujah. Reward of Christ ambassadors. Eternal gratitude of his fellow believers. Second, highest commendation and approval of his king. Hallelujah. Di ba? May niya ang Ginoo. Bakita ka, dito ka sa langit, siya. Mingon siya, "Well done, good and faithful servant." Di ba highest commendation ka sa Ginoo? The King of Kings, the Lord of Lords, will tell you, "Well done, good and faithful servant." Hallelujah. Nga ikaw nagpagamit sa atong buhi nga Diyos. Ikaw kasaligan sa pipila ka mga butang, apan hatagan saligan ko ikaw sa naging, you are faithful in a few things, but I will give you saligan ko ikaw sa daghan pagayon ng mga butang. Amen ba? Mataw ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung kasaligan kita sa gamay nga butang, mas kasaligan usab kita sa mga dagkong butang. Hallelujah. Mao kana ang ikatulo, dunay heavenly crowns and incorruptible reward for all believers. Na i-rewards good ang mga magtotoo. You will not miss the reward that God prepared for you before the foundation of the world. Jesus said in Revelation 22:12, "Behold, I will come quickly, and my reward is with me to give to every man according to his deeds." Mga igsoon, ang Ginoo nagasad. And God never tell a lie. Kung unsa iyang gisad, kanimo kanako iyang tumanon kana. You will receive according to your deeds. Walay kapinukulang. Maayo ang Ginoo. Amen? Dili sa kalibutan, you cannot expect. Ang kina-reward din sa kalibutan, katulang dool sa kasing-kasing. Pero sa Ginoo, wala. Ang katong angayan, according to his deeds. Ang atong kalibutan na ang ilang lifestyle. Pero sa Ginoo, wala na usab. God is the same yesterday, today, and forever. Atong palakpakan ng atong Ginoo. Hallelujah. Incomparable glory and great rewards for all soul winners. Matthew 5:11-12. Si Jesus mingon sa mga disipulo. Iyang disipulo, while Jesus was with his disciples, he said, "Blessed are ye when men shall revile you
and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Imagine, kung ginabiay kita sa atong pagsangiyaw sa pulong sa Diyos. Dako, ingon ni Jesus, for so they persecuted the prophets which were before you. Kung giluto sa mga propeta sa Old Testament, kita po lutusun, kaya nga naman, wala mahimot ang kaaway sa atong kinabuhi. Hallelujah! Amen ba? Prepakan na itong Ginoo! Blessed ay ita, mga igsoon! Kung mga lagad tang mga tinudanon kay atong Diyos, may giandam nga ganti sa matag-usa ka na to. And to reign together with Christ. Sa 2 Timothy chapter 2, kung mo antus kita uban kaniya, maghari po kita uban kaniya. Hallelujah! Praise God! What a wonderful privilege that you and I will reign together with Christ. Sa iyang hingarian. Hallelujah! Praise God. Doon ay sugilanon sa usa ka widow, an old widow. Since sukad nga nagdawat sa Ginoo, nangalagad siyang matinudanon. Kung yun nagsakit siya, ibisitahan siya man gana, kamusta? Are you ready? Kung mubalik ang Ginoo, confident siya kayo? Why? Nangalagad siya sa Ginoo. Reno siya, nagasimba sa permi. Nasa simbahan. Bisag, wala na iyang kapigas sa kinabuhi. Nagpabilin siya nga matinudanon sa Ginoo. Tinuod man, namatay siya. Sa dito siya, naana siya sa puntahan sa langit. Sugat sa San Pedro. Muna yung trabaho ni San Pedro, gisugat siya. Na welcome, sister. Welcome. Ang Ginoo nalipay sa imong kinabuhi. So, si San Pedro mo iyang gay, gisuroy siya sa pagkatahong sa langit ng igsoon. The streets are made of solid gold. Hayahay kayong paminaw. Katahom sa mga music. Nag-enjoy kayo siya. Ingon ni San Pedro, karon ang last na to atuan, mo atubang. Kaya ang tanan, nga mo ato sa langit, mga tuwang yun sa Ginoo. Amaw ba? Pero natingala siya mga igsoon. Samtang nagalakaw sila kauban San Pedro, many people in heaven are staring at him, at her day. Di man ko artista. Di man ko ilang tao nga naman sige masagtutok sa guwa. Natingala gud siya nga nung nagtutok ang mga tao sa iya. Unsa kay hinungdan? So yung ikwan si San Pedro. San Peter, unsa may hinungdan? Nga nagtanaw ning tao sa guwa. Ingon San Pedro, ay, ayaw ka tingala. Tanaw ra gud ang imong korona. Uy, tanaw niya, kuha niya. Uy, ang ako korona, parehara man sila. Nga natingala mo sila sa akong korona, nga parehara may bulawan, made of solid gold, purest gold. Nga man good. Gitutukan niya kayo. Namatikda niya di ay, nga lahi ang iya, ano man? His crown was bare. What is the question themselves? While others na pulo, dili may have nga crowns, nga murag, bituon nga nagasiga-siga, diamond ito. Bituon nagasiga-siga. Ingon niya, San Pedro, nga naman,
Nga na sila yung mga bituon nga nagasiga-siga. Ako wala man. I-explain si San Pedro siya. Ayaw ka tinga sister. Kay ikaw, faithful ka nga nalagad sa kalbutan. That's why hindi ka diri. Pero, you never bothered to share the gospel to others. Ang imong bala namatay, wala ni mo gisira sa gospel. Ang imong anak namatay sa gira, wala ni mo gisira sa gospel. Kung gisiran pa ni mo nadala, doon na nakayunta nga, bituon sa imong, gibati sa kaulaw, nagalakaw na sila panulong sa throne of God. Nagkisi-kisi siya. Sama na ako atuwang sa Ginoo, wala mong kuya inahimo sa iya. Sa sobrang niyang kisi-kisi, nakamata siya. Ay, damgo na ito. Dili paulahi ang tanan. Na praise God, dili paulahi tanan. Kahit samtang buhi pa ko, maningkamot ko nga makadala o kalag sa tilan sa Ginoo. Brothers and sisters, you have still the opportunity. Take advantage of that opportunity while you are still alive. Share the gospel to your unsaved loved ones, to your unsaved brothers and sisters, to your children. Why? Mahimo na pinagi sa ila nga madala mo sa tinan sa Ginoo. Adunay kay bituon sa imong corona dito sa langit. Praise God! Hallelujah! Pakpakan na ito ang Ginoo. Usa challenge ka natong tanan nga maningkamot ta, magpagamit ta. Dili man kita ang muluwas, kundi ang Ginoo. Gamito na ito atong mga baba, ang atong talent, so that others may paglaom sa himaya nga walay katapusan. Hallelujah! Kung doon na pa kay unsaved loved ones, don't stop praying! Si Billy Graham, doon ay tulo kahigala. He prayed 14 years, una na-convert ang una. Ikaduha niya, 20 years. Ang ikatulo, after 30 years. But Billy Graham did not stop praying. And finally, his prayer was answered by God. Ang iyang tulo kahigala na dila niya sa tinan sa Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Henry Moffat Jr., a veteran missionary to India, said, and I quote, "We have a few minutes before sunset to serve God, but we have eternity to enjoy His reward." Imagine, di nga lang takatuig, hindi nga mga lagay sa Ginoo. Pero ang iyang ganti ka na to, kinabuhi nga walay katapusan. Amen ba? Do you know, kung sa manang eternity, you can imagine what is eternity? Dito sa bukid sa Europa, there was a little mountain made of solid rock. Ha? Bukid kagamay, solid rock. Every 500 years, dunay gamay nga tamsi nga mubatog dito niya pero ng iyang sugo hangtod ang maong bato mahilis usa lamang ka nakasegundo sa eternidad. You can just imagine eternity, no, walay katapusan. Hallelujah! Daniel Webster said, if we work upon marble, it will perish. If we work upon brass, time will efface it. If we rear temples, it will crumble to dust. But if we work upon man's immortal soul, and if we imbue them with high principles,
we did just fear of God. We engraved in their tablets something which no time can efface it, and which will brighten and brighten throughout eternity. Hallelujah! Praise God. Dako ang atong pribiliyo nga mga Kristohanon. You know, when Jesus resurrected and went to heaven after his resurrection, there was a great celebration of almost all angels in heaven. They rejoiced and happy to welcome our Lord and Savior Jesus Christ. After a moment of silence, there was a great anticipation in the hearts and mind of every angel. They anticipated something. Na usa ka angel, wa gid kapugong, wa maka he asked Jesus Christ boldly, Lord, kay niya ka naman sa langit, who will carry your unfinished work on earth? Jesus, mitanaw, iyang gitulo ang iyang motley crowd of disciples. He said, I commission them to carry the gospel throughout the world. Wag yun, makatiyo mga anghel. Ano man, the angels were disappointed. Why? They committed the privilege to be used as instrument in preaching the gospel to all kay. Wala sila tayo ubang privilege. Why? Wala sila nakasinati sa grasya, saving grace of God, salvation. Wala sila nakasinati sa kaluwasan na atong nasinati tuod sa grasya sa Diyos. Gusto sa mga anghel, gagamiton sila. But you cannot find a passage in the scripture nga God naggamit sa angel nga instrument of proclaiming the gospel. Tuod kay kita nga nakasinati sa grasya sa Diyos. We are authoritative enough to share of the goodness of God. Amen? Kung ikaw wala nakasinati, mga igsoon, dili ka authoritative. Kaya nga naman, you have not experienced personally what the Lord ang nahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Praise God. So mga igsoon, I will close this message with a saying. A saying, life is short. It will soon be past. What's done for the Lord Jesus Christ will last. Bisan unsa ka mga ato achievement dinhi sa kalibutan, it will not last forever. No? Dili man. No? Ano man? Ang atong nabuhat sa Ginoo maoy magalungtad. Ang atong nabuhat sa atong buhi nga Dios maoy magalungtad. Palakpakan na ang Ginoo! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Manindog kita sa pag-ampo. Perchance na uban sa inyo din nga na may unsaved loved ones. Why not made a commitment this morning? Pakayon na ito sa Ginoo nga ang imong loved ones maluwas o makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Raise your right hand, mga igsoon. Kinsa pa ka gusto magpampo nga gamiton siya sa Ginoo. Hallelujah. What a wonderful privilege ikaw ug ako gamiton sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
Heavenly Father, we come before your throne of grace with joy and thanksgiving in our hearts for the opportunity you have bestowed upon each one of us this morning. I pray for those who raise the right hand that they are willing to be used as channel of your blessings to the unsaved loved ones. Lord, grant the desire of your hearts in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Aron madawat nila ang imong saan sa tanan nga magatawag kanino. Salamat Ginoo, Ginoo sa tubag. Ikaw among ginadayeg ug ginapasalamatan. In Jesus' name. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo.